लोहरी के गाँव 20 लोग हिसार हरियाणा এটা হচ্ছে আমার সব ফ্লোর ডান্স আমার উপর নাচ হচ্ছে সম্বলপুরি ডান্স সম্বলপুর নু রেকর্ড ডান্স গ্রুপ কলকাতা নু রেকর্ড ডান্স গ্রুপ গোয়ালিয়র নু রেকর্ড ডান্স গ্রুপ কানপুর নু রেকর্ড ডান্স গ্রুপ বিলাসপুর নু আর অ্যালবম আছে ভুবনেশ্বর ও ঢেঙ্কানাল আমার টোটাল এথর সমাগম হওয়া আর্টিস্ট মানকর 2500 লোক সমাগম হয়েছিল আমার বজেট ভিতরে আমি করেছি 25 লাখ এটা আমার একটি সব আছে মুদিপড়া যাত্রা কমিটির করবে अभी हमने सुना তুমি জড়া পড়া করতে সেটা আমরা করব अब मुझे एक बार झारवा पड़ा वाले बताएंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किया क्योंकि शीतल षष्ठी का ये मिनिट जो होता है वो तीनों पाड़ा के अपना मोदी अनंत पाड़ा बजेट इधर होचे 42 ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଟ କଳାକାର ସଂଖ୍ୟା କେ 2023 ତଲ ନାଚତି ଆମର ଦୁଲଦୁଲି 400 ଜଣ ବିପନପୁର ବର୍ଷାପାଲି ଘୁମରା ନାଚ କଲାହାଣ୍ଡି କଲର୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ନବରଙ୍ଗପୁର पंजाबी ढोल ढेंकानाल बाघ नाच मुखा नाच विश्वजननी कला परिषद भंजनगर अर्धनारीश्वर महाकाली मेढ़ नाच पुरी वर्मा नाच हिमगी धमाल बैंड संबलपुर घंट आमर इधर अच्छा 3 पार्टी से गोटे दल बिहा दिन परिवेशन कर बांगणा दिन मेन प्रोसेसन थी बलांगीर मनमुंडार 150 जन घंट कलाकार बिहा दिन हीराकुद 100 जन घंट दल परिवेशन कर अनुगुल गोटे नुआ टाइप घंट पार्टी आसुन 100 जन से जात्राती परिवेशन करेंगे शंख 50 जन गायसमा बरगढ़ कंढई नाच पुरी घोड़ा प्रज्ञापन कारीगर राकेश बर्गे मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ओगी कार्टून जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ड्रैगन टेंगेडिंगे कार्टून ऊपर नाचते अच्छा रथ नाचते कोलकाता जोड़े आ गोटे नुआ टाइप रथ नाच करमु कोलकाता से ग्रुप टाइप राधा कृष्ण डांस 7 जन बागी रथ नाच 2024 वर्ष भर आम मुख्य आकर्षण रखीचु गड़ापड़ा कमिटी सबुतर नुआ किसी ना कि जेन टीम आए भोपाल नु आए 130 जन कलाकार से प्राय प्राय 30 जन लेडीज भी रहे से अयोध्या राम मंदिर दिन प्रतिष्ठा होता से परफॉर्मेंस देते ऑल इंडिया 8टा टीम भीतर सिलेक्ट होती से शंख डमरू ढोल तुरी आ गोटे आगे तेलंगाना 35 जन कलाकार भूसाड़ी डांस ग्रुप सेटा भी नुआ है और प्रज्ञापन मेढ़ कारीगर पदमु सबसे ज़्यादा मंत्री पत्नी ऋतुमुक्ता दास धन्यवाद 30 साल दुलदुली आम मेढ़ जीव संपदा 60टा दल जी आसवे सब नृत्य आम पिला झील मिसिक 50 जन खंडे आम 30 जन फाइनाल कर 50 भर 30 जन फाइनाल कर 20 जन भी आसी ढोल बजा 80 जन आसवे केरल बजा आसवा घोड़का नृत्य 40 जन आसवे आंध्र प्रदेश अभा नृत्य 30 जन आसवे विजयवाड़ा बाघ नृत्य 40 जन
କଳିଙ୍ଗା ନୃତ୍ୟ 50 ଜଣ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ 60 ଜଣ, ଆଉ ଅଘରୀ ନୃତ୍ୟ ହଉଛନ୍ 30 ଜଣ আসবে, କଳସ ନୃତ୍ୟ ହଉଛନ୍ 60 ଜଣ, ଘଣ୍ଟ ପାଟି 100 ଜଣ, ପୁଲିଆ ଛଉ 30 ଜଣ আসবে। ଆହୁରି ଇଟା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସାମରୁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଯେନ୍ ଆମର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ନାଚ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ନାଚ କରସନ୍ ସେ ନାଚ ଗ୍ରୁପକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ଆନବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର আমার প্রজ্ঞাপন মেলা কুম্ভ পণ্ডা, অযোধ্যার রামলীলা, শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ নবকুঞ্জর বেশ, বিশ্ব উচ্চতম বিষ্ণু প্রতিমা, প্রহ্লাদ ও নৃসিংহ, নন্দী মহারাজ। আমার কন্যাপিতা হল সুমন্ত পণ্ডা, নীতিপ্রিয়া দেবী, বড় পিতা হল রামচন্দ্র মিশ্র, ববিতা মিশ্র, মন্দির পূজক হচ্ছে লক্ষ্মীপতি মহাপাত্র। আমার নীতি সহিত নূরপড়া আগে আহরি বহুত বড় কার্যক্রম করবার লাগি যাচ্ছে, যেটাকি আমার ফাইনাল নাই পারি, সেটাই ଆପଣଙ୍କୁ এই কার্য মাধ্যমে আমি নাই জনে, কিন্তু যেটাকি রূপা পর্বা চেষ্টা চালিছে, নরসিংহ পর্বাকে বি আমার রূপা পর্বা করবার লাগি চালিছে, এথর ହେଇପାରେ আগামী ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଆମର ହେଇଯିବା ସେଟା ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହୁଛି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ।